온잖아. 온잖아. 가루니 뭐가 컨을 넣은지나 야 살바리나 야 말랑 컨을 살바리요 컨을 넣은지가 나 플레 아사마 미세바로 사마 पुलिस랑 아사 पुलिस랑 एक्साइटेड야. 컨을 버나 나이 누나 लेके 컨을 कांग्रेस का जामीन नहीं भीमों तो विश्व शर्मा का जामीन है और आसाम गवर्नमेंट का जामीन नहीं है हाँ और हिमंत विश्व शर्मा का लेके आओ हल्ला कुरा नहीं जो सलवारी दा क्यों थकी बलागा लास्ट ना लगी नगी नहीं नगी আমি গন্ডগোল নাই তো এতিয়া করহে বানাবো গন্ডগোল নাই গন্ডগোল নাই हाँ क्यों ड्यूटी कर रहा है ये ड्यूटी করে নাই হল্লা কৰিছে নাই কাম কৰিছো আমিও কাম হেতু थाला नहीं নাই ड्यूटी নাই এই মানুহটা এইটো অপোজিট মানুহটা হল্লা কৰিছে মানে গন্ডগোল হলে ডিউটি ঘুৰিব লাগে জানা বাইদেউ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক হুকুম দিছে এনেকা নিয়ম আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ হুকুমটো আমি মানিব गवर्नमेंट का जामीन नहीं है हम लोग का जामीन আহিছে हम लोग का जामीन है मेरे गांव का जामीन है এনেকে কৰিব নালাগিব থাকিব নালাগে আহিব নালাগে চাকৰিটো আমি নষ্ট কৰোঁ হুকুমৰ কাৰণেহে আমি আহিছো আমাৰ ৰাইজ এটাই কথা আমাৰ কিয় আহিব লাগা কিয় আহিব দিছে ফোন মাৰি মাৰি না ছোৱালী বিলাক ফোন মাৰি আমি সোনকালে আহি নাই মই ফোন মাৰা নাই তুই এই মেঘালয় পুলিচ ফোন মাৰা নাই আসাম পুলিচ ফোন মাৰা নাই নহয় না বাইদেউ বনাব খালি লিখি এখন দিও लिखा नहीं लिखा नहीं ये हम लोग का जामीन क्यों लिखना आसामी आउँछ दाइनानि नखर किब दाइना आसाम আসাম ड्यूटी त उले भन्छ আমাৰ এতিয়া হেৰি নাই 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 এটো আমি বানাম লিখিব লাগে দে আরে लेखा सीना नंजा इंखोदे लेखा सीना नंजा ना माइना लेखासिना नंगे दैनि बिसोरा माइना माना नाइचिन नक बाचिरा লেখাকো পুলিশে সেনে না না